चलो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हैप्पी विश्वकर्मा पूजा पापनु देखुवे कृष्ण आमर गाधे गुधा कि रेडी हो अच्छा जिबा ओ बाबा कड़े जा हाँ सी कौच पापा पाक जीव था जेजे सहित खेल आप देखिपे जूता आण जूता आण जूता आण पिंधा जूता से प्रत्येक दिन सका गाधे गुधा सारिक जूताटा निहाती पिंध आस बस बच बच हाँ देखिपे आमर कृष्णा ए जूता पिंधिकी पूरा रेडी सी ए पापा पाख जीव पापा पापा पाख जीव सब कथार तार ना ना आप देखिपे कृष्णा जो खेचड़ी जे करती चाउल खेचड़ी जो बनाते चाउल से चाउल केटा खेचड़ी चाउल এটা গোটা খিচুড়ি হচ্ছে এটা গোটা হচ্ছে মানে পিঠা এটা গোটা খিচুড়ি এই চাউল যে ଅଛି এইটা ବି ପଡ଼ିପାରେ এইଟା ବି ଏଇଟା ଜିରା ରାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟାରେ ବନନ୍ତି और खिचड़ी भी एटा रुए ଖିଚୁଡ଼ି ବି କରନ୍ତି ए नामटा कि ଏଇଟା ମା ଶକ୍ତି ଏଇଟା ए जो कोनते कि पिंपड़ी बास चाउल ଖିଚୁଡ଼ି ବା ସେଇଟା ପାଇସ୍ ପାଇଁ ओ पाइस ଖିଚୁଡ଼ି ବି କରିବେ ତ ହେଇପାରିବ ଖିଚୁଡ଼ି ବି एटा छोटो छोटो दाना यूज ना छोटिया तने एटा ना ସେଇଟା ନେଇଯାନ୍ତି एटा ना आ गोटे थम्स अप अछि कि ସେଇଠି ଅଛି गोटे बड़ थम्स अप बफेट हैंड्स अप है क्या बड़ा देख देंगे ना बना देंगे ना गोटे बड़ थम्स अप क्षीर अछि कि ए मिल्की मोच दे दियंतु दीटा दुईटा ग्यास दुईटा ग्यास दुईटा ये प्लेट माछ हाँ भाई कौन गाने निजम देखो ना ए एम 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 गा तो हाँ एम एम भाई आगे ठीक है ठीक है ना कोड आइटम हाँ हाँ सेटा क्षीर ना हाँ बैग अच्छे आज्ञा आप बैग अच्छे तो क्या हाँ हाँ बैग अच्छे 234 आउ क्षीर मिसे की गोटे क्षीर तो हाँ आउ गोटे जब पार्सन दे दिखाँ गोटे क्षीर आ गोटे सर्फ गोटे पैकेट मुझे नहीं आस नहीं आसो दुईटा क्षीर कर देबी तो हाँ हाँ दुईटा क्षीर सर्फ आरो बात अच्छा अच्छा
326 आज्ञा तो फाइनाली मुझे घरे पहुँची जाइए तो गाड़ी रखीदे गाड़ी सब जिनस देखिपे आपण मैंने सब अच्छी तो आंटी जेहेतु डाकी आज विश्वकर्मा पूजा तो कहले कि ठाकुर देखापी तो मुझे जाऊँगी देखिपे आंटी केते बढ़िया झुंटी चिता कटई कहीं देखिपे आंटी केते बढ़िया आमर विश्वकर्मा पूजा कर घरे देखिपे आंटी कहते जे भोग नहीं कि जावाई उपर घर को माँ बाबा कृष्णा भाई रोशन समस्ते खाइबे आंटी गहना दुकान आपण मन को जहाँ गहना दरकार निहाती ऑर्डर दे देबे एटी बनै हबो देखिपे आंटी केते बढ़िया ठाकुर को सजाई आंटी गहना दुकान एबे चलतु उपरक जावा कृष्णा कौन कर देखा देखो फाइनाली घर पहुँचे जाए कृष्णा तार खेलुची ए पापुनु हे नियो चलो पिगी बैंक रे पुरेबा चलो धर अच्छा अच्छा पिगी बैंक कहीं अच्छा अच्छा ये अच्छे এইটা কৃষ্ণার আমার পিগি ব্যাংক এটারে সে পয়সা পুরো পাপন পুরে দিও বচ্চা বচ্চা হ্যাঁ পুরে দিও এইটি এইটি পুরে দিও এইটি পুরা পুরে দিও ये तुम पेंट कहीं पेंट चलो पेंट नहीं सीधा देखिए कृष्णा आमर खेल नम कर दियो बाबा ये पैसा अच्छे बुढ़ बजाते नहीं नम कर दियो नम नम चलो चलो पापा पापा पकुच तुम पूजा करो हाँ वो खर्चे में आगे से करना तो आगे आगे ये डा पकाओ ये लगाओ सिंदूर लगाओ गाड़ी जाई सही आगुर लगाओ टिके खाली सामने लगे तो देखिए
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତ ନାହିଁ ସେଟା ସେଠି ପୂଜା ହଉଛି ନା ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରୁ ପଶିଗଲା ଗୋଟେ ତାପରେ ଏଇଟା ହଁ ହେଇଗଲା ନମ କରିଦିଅ ଏଠି ନମ କରିଦିଅ ଏଠି ନମ କରିଦିଅ ନମ କରିଦିଅ ହଁ ହଁ ମୋ ବାପା ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ବସ ଏଥର ବସ ଗାଡ଼ି ବସ चलो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା देखिए सकाळू ब्रेकफास्ट हमर डोसा सांबर चटनी ହେଇଛି ନା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ହବାର ଅଛି ହବ ଆଉ ଦେଖିବା ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନିନି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହବ ହେଇଛି ହବ ତରକାରୀ ବଡ଼ା ତରକାରୀ ଖିଚୁଡ଼ି ଖଟା ପାଇଁ ଖେଜୁରୀ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଖିଚୁଡ଼ି ବଡ଼ା ତରକାରୀ ଖଟା ଆଉ ଖଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ମା ମାପିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖିଚୁଡ଼ି ହବ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ବାଟି ମୁଗ ଖାଲି ମୁଗ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ା ତରକାରୀ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଭାବରେ ନିନି ଆମର କରୁଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରସନ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୋସା ସେ ତ କରିବେ ଆଜି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ହେଉଛି ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଚାଉଳ ସହିତ ମୁଗକୁ ମିଶା ଯାଇଛି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଏନେ ଚାଉଳ ଯେତିକି ମୁଗ ସେତିକି ଦିଆଯିବ କି ନା କମ୍ ନା ମୁଗ 2 ମୁଠା ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଡାଲିଟା ହାଫ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଆମ ପ୍ରେସର ନେନି ପ୍ରେସର ହେବ କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେନି ଆମର ପ୍ରେସର କୁକର ଖୋଲିଛି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ देखिए कृष्णा एपटे केमती भाव में बदमाश कर कबाट बंद कर खुलुचे बंद कर ଖେଜୁରୀ ଛାଡ଼ देखिपे आप मुग बड़ा तरकारी ଭୋଜି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ लुण हल्दी लंका गुंड पकईकि मुगटा को भिजेक रखाई गोटे घंटा तापर ग्राइंडिंग करके पेस्ट कराई से आमर परिवा कटा चलती देखिपे आप आउ एपटे चाउल आउ मुग को बतरा खिचड़ी आप देखिपे
बैगण आउ किस पड़े बैगण नाड़ी छुई भी कहते ताको छुआ तार से बस खेलु मैंने देखिपे बैगण ଏତେ ବାଇଗଣ ହେଇଯିବ हाँ हो ଚୁଇଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଶୁଖିଯିବ ओ देखिपे सब नाड़ी बैगण को काटा जीवो आ किछ तो दिया जीवो नेथरे करबा ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେବା आलू गोटे छोट आलू पड़ो कहीं आम घर बापा को डायबिटीज तो सी आलू खाते मत आलू खाते एत पसंद ना तो आलूर मात्रा टी कम देखिए कृष्णा तार केमती खेलुची बसिकी देखिपे तो निन्नी कहला आउ टे गाजर देवा आलूर मात्रा जेहेतु कम अच्छी छोट आलू तो से कहला गाजर टे पकईदबा देखिए केते सुंदर भाव में सब काटा है ଗାଜର ଇଏ ଦେବା କଦଳୀ ଗୋଟେ ଦେବା କି ଲମ୍ବା ना है ବଡ଼ା ତରକାରୀରେ ବାଇଗଣ ନାଡ଼ି ଏବେ ଏଇ ଗାଜରଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ସବୁ बस ଆଉ ଦେନି ଖାओ देखिपे केते बढ़िया आमर निने काटुची आलू तो देखिपे केते बढ़िया निने आमर बैगण जमी आलू सेमती गाजर भी सही साइज रे लंबा लंबा काटी तो सेटा को भल भाव में धोइब आमर कृष्णा तार खेलिबार व्यस्त आपन तुम रोषेई करूछ कि ओहो मते खइदब ନା खइदबनी तमे एकला खाइब ओहो केते काम करलो तमे ओहो ବାବା ରେ ओहो मु घी आनते भूली गनी सेटा नहीं हो घी ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଅନନ୍ୟା ना से देखिए आपण मैंने एटा खट्टा पाई तेल पड़ी सारी टमाटो खेजूर ये सब ମୁଁ ଆଜି କାଲି ଫୁଟବଲ ତିଆରି କଲି ସେଇଟା ଆମର ପଡ଼ିଗଲା କଞ୍ଚା ପୋଟଳ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହେଇଛି
ହବ ମାଛ ଫାଟ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଅଦାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଗ୍ରେଟନରେ ପୁରିକି ଦଉଛି। ଅଦା ଟିକେ ଟମାଟୋ এটা আমার প্রথমে জিরা গুঁড়ো করলা, তারপরে এটা ধনিয়া গুঁড়ো, লুণ, হলদি, এটা আমার পড়লা খিচুড়ি। খেজুরিটা কেটে খেজুরি প্যাকেট ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା ହେଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ଏଇଟା ବସିବ ନା ହଁ ହଁ ଆମର ଖେଚୁଡ଼ି ହେବ, ବଡ଼ା ତରକାରୀ ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ସେଟା ଆମର ସିମ୍ରେ ବସିଛି, ସିମ୍ରେ ସେଇ ଭିତରେ ଅଲଗା ସବୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି କରିଦେବା ଏବେ। ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଖିଚୁଡ଼ି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଘିଅ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତେଲରେ ଆଜି ଖେଚୁଡ଼ିଟା କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ରେ। ଯେମାନଙ୍କ ଘରେ ଘିଅ ଅଛି ଆପଣ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ବି ଅଲଗା ନା। ଗୁଆ ଘିଅ ଥିବ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ ଭୁଲିଗଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, एडजस्ट कर दौचे टिके आ देखिपे आपण मैंने गुलमरीच लवंग एटा किस डालचीनी गुजराती जायत्री ना जायफल कौन गोटे सब प्रकार मसला रहा घीरे होता टे स्मेल अधिका टेस्ट पड़ी था। तो आपण मान घर जब घी अच्छे आप गुआ घी निहाती बना तेल पकईदबा गोटा जीरा तेजपत्र गोटा जीरा पकईदे जी आम मसला खोली से सब गोटा माने छेंचारे छेंचा जीव
देखिए तेजपत्र ये पड़गला अदा पुणी मिनी गोटे ग्रेटनर करुँची अदा भी टिके पड़गला आवाज आसो फुटा होगला छेचा से गुड़ा सब ये पड़ा घी रही टे स्मेल जेहतुटा तेल तो स्मेल टे अलग टाइप खेचड़ी कले निहाती गुआ घी आपने व्यवहार करें हाँ टाइम तो ए चाउल मिनी भल भाव में धोई रखीला हो 10 मिनिट होगला तेल को सब प्रेसर पकईदे नड़िया पूरा सब देखिपे आपने प्रस्तुत चलती खेचड़ी कुसुम पानी किस करू निनी सीजाटा धोईदे ओहो आम घरे टिके मात्र घी अच्छी निनी कहला कि स्मेल टिके भाज पकईदे मुझे पक्का टोटाली घी सरी होता घरे होता देसी घी तो जहाँ अच्छी टिके पुछी पुछा कि देदेबा हाँ स्मेल टिके आसवाई आबे देखु हल्दी गुंड चामचे हाफ चमच जेहेतु यहाँ आमर 5 जन मेम्बर तो 5 जन का मेम्बर हिसाब से हल्दी गुंड लंका गुंड जीरा गुंड सब पड़ुचे आपण मैंने से अनुसार पचार लुण 1 चमच अधा आउ अधा पुणी गोटे चमच आउ गोटे थोड़ा टिके हल्का चीनी ता टेस्टा बढ़ी जो बढ़िया चीनी टिके पड़गला आमर पानी गरम होगला जहाँ टिके घी अच्छी पुची पुछा कि देदेवा कथा स्मेल जीवन देखने आहो निनी कहला कि जे टिके काच बोतलटा गरम पानी करते घी जहाँ भी अच्छी सब बाहरी आसो गरम पानी उषुम दिज्व और टिके उषुम पानी दिज्व देखिए बापरे निनी केमती भाव में घी को बाहर कर बोतल जहाँ लगी ताती बहुत गरम है देखिए ये मात्रा घी लगी टे बाहरी आसी स्मेल टे खाली पड़ीज एक्चुअली घीटा फास्ट पकेबार आमर भूल होटा टिके खाली भाजा जाए है हाँ घीरे भाजले भल मुझे घी पाटी ना खाइए एपटे देखिए आपण मैंने टमाटो खेजुरी खट्टा
ଚାଲିଛି। କିସମିସ୍ ହବ ତ ଭାଉଜ ୟାର ପରେ ହଉ କିସମିସ୍ ନିନି କହୁଛି ତାକୁ ଖିସମିସ୍ ବି ଦରକାର ଥିଲା। କାନିକା ତେରେ ମିଶେଇବା ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଦିନ କାନିକା କିସମିସ୍ କାଜୁ ଦେଇ ସକାଳେ ଦେବି ଝିଅକୁ ଟାଣିକି ରଖିବି ହେଲା। ହଉ ସେଇଠୁ ରାତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନିନି କହୁଛି ଦେବୀ ଘିଅ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଘିଅରେ ଆଣିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଟିକେ ଚିନି ପଡ଼ିଲା ସେଟାରେ। ଆପଣ ଯେତେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଠା ପକାଇବେ, ଚିନି ପକାଇବେ। ଆମ କାଲି ମିଠା କମ୍ ଆମେ କମ୍ ଦେବୁ। ଖଟାର କଲର୍ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି ଏବେ। ଭଜା ଚାଲିଛି। କମି ଯାଉ ଜୀବନ ଟିକେ କମ୍ବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣା ଫୋନ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛି। କିଏ ବାବା କିଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? କିଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ହେଇ ଖୁଡ଼ି ଡାକିଦେ ଜେଜେମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ନିନି ଆମର ପାଣି ଦେଇଦେଲା। ପାଣି ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଯାଅ ଜେଜେମାକୁ ଦେଇଦେବ, ଜେଜେମାକୁ ଦେଇଦେବ। ଏଇ କାମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଛି। ଆମର ଖଟା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିନି ଆଉ କୃଷ୍ଣା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ହଁ ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ଆସି ଘର କରି ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କର। ଏବେ ବଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର କଢ଼େଇ ବସିବ। ବଡ଼ା ବସେଇ ଦେବ ଇଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ସିଝିବ। ଏଇଟା କରିଲେ ତୁମର ଭଲ ଜାଣିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେଚୁଡ଼ିର ସେମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଢଙ୍କନ ମାରି ଦିଆହେଲା। କେତେଟା ସିଟି ମାରିବ ନିନି? ହଁ 3-4ଟା ହେଲେ 3-4ଟା ସିଟି ମାରିବ। ପାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ବସେଇ ଦିଆଗଲା ନା। ଏବେ ଏପଟେ କଢ଼େଇ ବସିଛି। ଖଟା ସରିଗଲା ପରେ କଢ଼େଇ ପୁଣି ବସିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆମର ମାତ୍ରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଦେବେ ତାପରେ ମାତ୍ରେ ମୋର ଆଞ୍ଜାତିଆ ମୋଦି ମୁଠେ ମୁଠି ମୁଗ ବଡ଼ା ତରକାରୀ ହେବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ା ତରକାରୀ ପସନ୍ଦ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ବଡ଼ା ତରକାରୀ ପାଇଁ ତେଲ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଏବେ ଏଇ କଢ଼େଇରେ ବଡ଼ା ଏବେ ଛଙ୍କାଯିବ। ଛାଙ୍କିବା ପାଇଁ ତେଲ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେଇଛୁ? ଜିରା, ହଁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ। ଟିକେ ମୁଗଟାକୁ ବତୁରି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରାଏ। ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କେମିତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଖିକୁ ଦେଖା ବି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଦାକୁ ତାକୁ ଦେବୁ।
ବସେଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ା ଏବେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇସାରିଲାଣି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇସାରିଛି। କେତେଟା ସିଟି ମାରିବ କି? ତମେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯିବ କି? ସେ ସିଟି ମାରୁଛି ଦେଖୁଛ, କେତେ ସିଟି ମାରୁଛି। ସେ ସିଟି ପ୍ରେସର ସିଟି ମାରୁଛି ଆସିକି ଦେଖୁଛି। ପାକ ଭିଡ଼ବନି ନା ବାଜୁ ଠିକା କିଛି ହେଲା ବାପୁନୁ, ତମେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯିବ କି? ସିଟି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରେସର ସିଟି। ଆଉ ଏଇନା ମୋ ପାପା ଆଇବନି। ହଉ ଯା, ବାଏ 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 ବାଏ। ସେ ଆସିକି ଦେଖୁଛି। ତମେ ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବ କି? ଯିବନି? ତ ଯାଅ ନା ନା। चलो बाय। तुम बोलेंगे कॉलिंग बेल मारियो दौड़ी कॉलिंग बेल मारदेवे नहीं सुने। आपने देखिपे प्रेसर सिटी ये मार्ला कृष्णा भूलते जापटे नड़िया पूरा चली बड़ा हो गला सब आउ थे हम ना खट्टा हो गला बड़ा छंका हो गला एटे बड़ा तरकारी हम नड़िया पूरा चलती नड़िया पूरा खेचुड़ी पड़ो मुझे छुआ को लेकिन आसे तलू देख लो एर तो छाड़ी के जीवनी गुड़ उठी पारुनी से बाय बाय बाबुनु बाय बाय बाबुनु क्या चाहब कि ना आप देखिए कृष्णा जाइए बुलु बुलु आसीगल तुम अच्छा अच्छा जी चलो चलो पापा को बाय बाय कर दियो अपन बाय बाय कर दियो पापा को बाय बाय कर दियो बाय बाय चलो चलो रुआ 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 गेट बंद करवा ना चलो चलो रुआ 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 ओहो अच्छा मसला भितर निनी मसला कर कौन कौन पकेलु ना खाली फोटो दिया मसला अदा तेल जीरा टमाटर पेस्ट फास्ट तेल पड़ा तापर फुटुण
ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଅଦା ଅଦା ପରେ ଟମାଟୋ ଅଦା ଜିରା ପେଷ୍ଟ ତାପରେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଣିଆ ଭିତରେ ମିନି ମସଲା ଏଇଆ ସବୁ ପକେଇଛି ଖାଲି ଅଦାରେ ହେଇଛି ଆଜି ଅଦା ଜିରାରେ ଆମର ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରାଯିବ ବାଷ୍ପ ବାହାରି ଯାଇଛି ଖେଚୁଡ଼ିର ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲାଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ହେଇଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ପଡ଼ିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଖଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଟିକେ ପୁରା ଚାଲିଛି ନଡ଼ିଆ ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇଛି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଦାନା ହେଇଛି ଏପଟେ ଆମର ବଡ଼ା ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଦେଖିଲ ମୁଁ ଦେଖି ଆମର ମାପରେ ଦେଲେ ପାଣି ମୋର ଠିକ୍ ମୋର ମାପ ଫାପ ଯେତିକି ବେଲେ ଥିଲା ଢାଳି ଦେଲେ ସେ ମସଲା ଦେଖିଲ କିଛି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟା ପୁରା ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଖିଚୁଡ଼ି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖଟା ହେଇଗଲା ସେમને କଲେ ତାଙ୍କର ଘିଅର କରିପାରିବେ ଆମର ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ କଲେ ଘିଅରେ କରିବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ତରିକାରେ କରିଦେଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି ଗୁଆ ଘିଅ ନା ହାୱି ଦେଇଥିଲା ଗୁଆ ଘିଅ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାନ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମର ଖାଲି ବଡ଼ା ତରକାରୀ ହେବ ବଡ଼ା ତରକାରୀରେ ମସଲା ଉପରେ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଗଲା ଏଥିରେ ଏଇଟା ସିଝିଲା ପରେ ହେବ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଏବେ ତରକାରୀ ଟିକେ ପରେ ବଡ଼ା ଲାଷ୍ଟଟିଆ ପକା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝୁଛି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ ସିଝିନି ନା ନା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟାଯିବ ନା ଝୋଳ ହବ ପୁରା ଝୋଳ ଟିକେ ହେବ ନା ବଡ଼ା ବଡ଼ଟା ଟାଣି ନେବ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରିବାଟା ସିଝିବ, ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବଡ଼ା ହେଇନା ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଟିକେ ନା ନା ଏଇଟା ସିଝି ସାରୁ ସିଝି ସାରିଲା ସେଟା ଲାସ୍କାଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଦେବି କି ନାଇଁ କୋନା ପାଣି ନେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଟିକେ କାରଣ ସିଝିବ, ବଡ଼ାଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ସିଝିବ କିଛି ହେଇ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ, ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ା ପକେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ସିଝି ବି ଯାଇଛି ସବୁ। ଏବେ ବଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଦେବା, ଯେତିକି ବଡ଼ା ଛଣା ହେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବଡ଼ା ପଡ଼ିଲା। ଆମର ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ତ କିଛି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ା ତରକାରୀ ଆଉ ଖେଚେଡ଼ି ଖଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ବାସ୍ ଆ ଉପରେ ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ପକେଇ ଦେଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଧନିଆ ପତ୍ର ମିନି ପକେଇ ସାରିଛି ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ହେଲା। ଫୁଟିଲାଣି ତ ନା? ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। चलो एबे देखो निन्नी आउ कृष्णा केमती खेल। चलो आस बाबा बोल दे दे बोल 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 हाय बोल नहीं गल बोल 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 चलो 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 अच्छा 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 ओ बाबा इति ओ अच्छा एमानकर तो एमती खेल चली रही थी। आपण मान को केमती तरकारी भल लागला आपण माने निहाती कहिबे हमको। ओ देखि पारते से माने तंगर खेल रे व्यस्त अछंती। देखि पारते खेलिबार व्यस्त अच्छे तो टाटा बाय बाय। आज का ब्लॉग एतिकी रखुची। नेक्स्ट पुणी काली आमर देखा बाय बाय।